Hello guys, nandito tayo ngayon ngayon sa Winter Pro. Kapantalan niya, karaan pantalan ni guys. Papukaliguan rin guys. Libre ra, walang bayad. Kan pagkaon lang yung dalon rin guys, oh. Tingog rin guys, oh. Tao guys, tingnan tao guys, oh. Libre na mingwit ang mga uban guys, oh. Oh guys. Wala nagkikik tao guys. Ito guys, tanawa guys. Tao guys. Ting naghana guys, tao. Guys, oh. Hindi tao mag-vlog diri guys. Pwede maligo diri guys, lalom kay guys. Sabi na dito guys, oh, katong na namingwit guys. Dito pating laloma maglukso-lukso dito guys, oh. May limitan diri guys. Walang bayaran. Ka-online nyo dalon diri guys, ha. Gusto mong suroy diri guys, diri mo mga ligo. Affordable kay diri guys. Tinggo puha diri guys. Walang bayad guys. Lalong pa kay guys. Kung katong kusog malangoy, pwede diri guys. Okay, so na makaligo guys, oh. Hindi ko na nagpugas guys. Ito na barko dito guys, oh. Ito barko. Ito bantalan guys sa ano guys. Bantalan sa Sumipro. Yan ang bantalan sa Sumipro guys, oh. Okay guys. Sumipro, ayan. Wow kay diri guys. Suroy mo diri guys. I-follow, pag-share sa ani guys atong video. Thank you for watching guys.